आपका नाम? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर। पूरा नाम आपका? चंद्रशेखर जायसवाल। चंद्रशेखर जायसवाल। ओके। अभी आप ये फ़ैन लगाओगे ना? कौन सी कंपनी का है? पॉलीकैब का है। ओके। अच्छा कंपनी है ना? हाँ, अच्छा कंपनी। ओके। चलो इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। खोलिए। वेरी गुड। और उसमें क्या क्या आता है थोड़ा बताइए हमको। ये आपका मोटर है। मोटर है। ओके। ये आपका मोटर है। और इसका ब्लेड है। अच्छा, ये ब्लेड है ना? हाँ, ये ब्लेड है। ये ब्लेड है। 4 ब्लेड है। कितना ब्लेड आता है इसमें? 4 4 आता है ना? और इसका एक कैप है। अच्छा, ये वाला कैप है ना? एक कैप है। ओके, ये कैप है। 2 कैप है। 2। अच्छा है। एक कैप अंदर रहता है? हाँ, एक कैप अच्छा। अंदर रहता है, एक बाहर रहता है। इसके ऊपर पॉलीकैब की बैजिंग है ना? बैजिंग रहती है ना पॉलीकैब की? इसमें नहीं दिया है। हाँ, दिया है। हाँ, ऐसा पॉलीकैब बैजिंग। हाँ। ओके, वेरी गुड। और ये इसकी डंडी है। और ये उसका डंडी। ओके, अभी हम इसको फिटिंग करेंगे, है ना? और तकरीबन इसका प्राइस कितना है पॉलीकैब का? पॉलीकैब का 1500 रुपया। 1500 रुपये ऑनवर्ड्स है। ओके। 2 वर्ष का गारंटी है। अच्छा अच्छा। मतलब क्वालिटी A1 है? हाँ, A1 क्वालिटी। A1 क्वालिटी का। अच्छा। क्वालिटी नंबर 1 है। क्वालिटी नंबर 1 है। क्वालिटी नंबर 1 पॉलीकैब। सो गाइस, आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे पॉलीकैब फ़ैन की। और हमारे साथ भाई है हमारे चंद्रशेखर जी, वो इस फ़ैन की फिटिंग करेंगे। और चंद्रशेखर जी ने पूरी जानकारी हमें बता दी है, तकरीबन इसकी प्राइस, इसकी क्वालिटी। और पॉलीकैब काफ़ी अच्छी कंपनी है, पूरे इंडिया में कहीं भी आप इसको परचेस कर सकते हैं। और चंद्रशेखर जी हमारे दोस्त हैं।
तो ये डंडिये से ऊपर ही लगाना पड़ता है। सो गाइस फाइनली इसकी फिटिंग पूरी हो गई है। चंद्रशेखर जी ने पूरी फिटिंग कर दी है। इसका कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर। इसका कैपेसिटर कितना होगा? 2.5 का? 2.5 का। 2.5 का। फैन को थोड़ा वजन है। सो गाइस आप देख सकते हैं फ़ैन की पूरी फिटिंग हो गई है। इसकी अनबॉक्सिंग भी हो गई है। पॉलीकैब कंपनी का ये फ़ैन है। भाई ने पूरी फिटिंग कर दी है। सो गाइस भाई ने पूरी फिटिंग कर दी है। ओके भाई चलिए स्टार्ट करते हैं।
ओके, तो गाइस फाइनली फिटिंग हो गई फ़ैन की। ओके, सो गाइस गाइस आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार। चंदू भाई थोड़ा हाय करो। हाय। ओके, चंदू भाई ने बहुत अच्छा काम किया, वेल डन। ओके।